आस्तर 4 बाब और उसके 15 और 16 आयत। तब आस्तर ने उनको मर्दकी के पास ये जवाब ले जाने का हुक्म दिया कि जा और सोसन में जितने यहूदी मौजूद हैं उनको इकट्ठा कर, और तुम मेरे लिए रोज़ा रखो और 3 रोज़ तक दिन और रात ना कुछ खाओ ना पियो। मैं भी और मेरी सहेलियां इसी तरह से रोज़ा रखेंगी, और ऐसे ही मैं बादशाह के हजूर जाऊंगी जो आइन के ख़िलाफ़ है, और अगर मैं हलाक हुई तो हलाक हुई। आज का हमारा टॉपिक है आस्तर की कुर्बानी और खुदा पर मुकम्मल भरोसा। मेरे अजीज़ों, ये एक अजीम मिसाल है कि खुदा ने एक आम गरीब लड़की को मलका बनाया और उसे एक बड़े मकसद के लिए चुना, और उस वक़्त एक बड़ी आजमाइश यहूदियों पर आ पड़ी कि उनकी जानों को ख़तरा हुआ, और मलका आस्तर ने आगे बढ़कर जो कदम उठाया उस पर हम गौर करेंगे। तो मेरे अजीज़ों, 70 साल की असीरी के बाद जब कौम बनी इसराइल वापस यरूशलेम जाने लगी तो वो 3 ग्रुपों में तकसीम हुई। पहला ग्रुप ज़रबाबल की क़यादत में वो गए, दूसरा ग्रुप अज़रा काहिन जो फ़की था उसके साथ गए, और कौम बनी इसराइल खुदा का कलाम भूल गई, और अज़रा काहिन उनको खुदा का कलाम सिखाता था। और तीसरा ग्रुप नहमिया जिसने यरूशलेम की दीवारें बनवाई, और बहुत बड़ी तादाद में बनी इसराइल बाबल ही में रह गए, और उनमें आस्तर और मर्तगी भी शामिल हैं। और अक्सुयर्स बादशाह 127 सूबों पर हुकूमत करता था, और ये वाक़या सोसन में पेश आया, इस पर हम गौर करेंगे। और जब मलका दश्ती ने बादशाह की ज़ियाफ़त में आने से इनकार किया तो बादशाह ने अहद किया कि उसको मलका के रुतबे से हटा दिया जाएगा, और नई मलका का चुनाव हुआ, और वो नई मलका आस्तर बनी। अब यहाँ हमान को बड़ा रुतबा दिया गया और सब लोग हमान के आगे झुकते थे, लेकिन मर्तगी यहूदी होने के नाते हमान के आगे नहीं झुकता था, क्योंकि यहूदी सिवाय खुदा के किसी के आगे झुकते नहीं थे। और हमान के दिल में बदी आई और उसने उससे दुश्मनी रखी, और वो बदला लेने की बजाय सारे यहूदी लोगों से दुश्मनी की, और बादशाह से इजाज़त ली कि इस पूरी यहूदी कौम को जो तेरा हुक्म नहीं मानती इनको हलाक किया जाएगा। और जब मर्दकी को पता चला तो वो चौक पर टाट ओढ़ कर बैठ गया, और उसने अपने सर पर खाक डाली, वो राख में बैठ गया, और इसी तरह वो फाटक पर भी बैठ गया, और उसने गिरियाजारी और मातम किया। और जब आस्तर तक ये पैगाम पहुंचता है कि क्या जाने तो इसी वक्त को मलका बनी है कि तू खुदा के लोगों को बचाए, तो तब मलका आस्तर ने बोला कि तुम मेरे लिए रोज़ा रखो। तो मेरे अजीज़ों, इसी तरह खुदा ने हमें भी ख़ास मकसद के लिए चुना है। खुदा ने हमारा भी चुनाव किया है, और हमारा भी ख़ास मकसद है कि हम खुदा की इबादत और प्रस्तिश करें, और नए ईमानदारों को मजबूत करें, उनको अंजील सुनाएं, उनकी शिफायत करें। जो लोग खुदा से दूर हैं उनके लिए मलका आस्तर की तरह और यहूदी कौम की तरह हम दुआ और रोज़े में ठहरें, जिस तरह मलका आस्तर और पूरी यहूदी कौम दुआ और रोज़े में ठहर गई। और जिस तरह इमसाल 21 की पहली आयत में लिखा है कि बादशाह का दिल खुदा के हाथ में है, और वो जिस तरह चाहे उनको फेर देता है। तो मेरे अजीज़ों, दुआ और रोज़े की ताकत से खुदा ने अक्सुयर्स बादशाह का दिल भी अपनी तरफ फेर लिया, और जब उसे पता चलता है कि मर्दकी ने मेरी जान भी बचाई थी लेकिन उसको कोई गिफ्ट, कोई तोहफ़ा नहीं दिया गया,
تو اس نے حمان سے ہی پوچھا کہ جس کو بادشاہ عظمت دینا چاہے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ تو حمان نے سوچا کہ مجھ سے بڑھ کر بادشاہ کسی کو عزت نہیں دے سکتا، تو اس نے بولا کہ اس کو شاہی تاج پہنایا جائے، بادشاہ کا لباس پہنایا جائے اور بادشاہ کا اعلیٰ نسل کا گھوڑا دیا جائے اور اسے پورے سوسن میں گھمایا جائے۔ تو بادشاہ نے بولا کہ یہ سب کچھ جو تو نے بولا ہے یہ مردکی کے لیے کر، اس میں سے کچھ بھی نہ چھوٹے۔ تب اس نے ایسا ہی کیا۔ میرے عزیزو، جب ہم دعا روزے میں ٹھہرتے ہیں تو خدا دلوں کو بدلتا ہے، اور آستر ملکہ بھی بادشاہ کی نظر میں مقبول ہوئی، اور جو قوم یہودی ہلاک ہونے والی تھی، اور بادشاہ نے ملکہ آستر کو بھی حکم کیا کہ تم جو بھی چاہتے ہو ویسا ہی کرو، اور بادشاہ نے اپنی انگوٹھی اسے دے دی، اور انہوں نے وہ پروانے لکھ کر پوری یہودی قوم جہاں جہاں بھی بستی تھی وہاں بھیجے۔ اور جو پہلا حمان نے موت کا پروانہ بھیجا تھا، کیونکہ بادشاہ کی انگوٹھی جب لگ جاتی ہے تو مادیوں اور فارسیوں میں وہ قانون بدلتا نہیں، اسی لیے ملکہ آستر کو بھی بادشاہ نے اپنی انگوٹھی دی کہ تم جو بھی چاہو جیسا بھی چاہو لکھو اور اپنی قوم کو بھیج دو۔ اور قوم بنی اسرائیل یہودیوں نے اپنے دشمنوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، انہوں نے ان کو بڑی تعداد میں مارا، ان کو شکست دی اور فتح حاصل کی۔ تو میرے عزیزو، جب کوئی خاص مقصد ہوتا ہے تو ہمیں قربانی دینی پڑتی ہے، جیسے ملکہ آستر اور یہودیوں نے قربانی دی اور یہودیوں کو ایک بڑی فتح حاصل ہوئی۔ اسی طرح جیسے موسیٰ 40 دن اور رات خدا کے پہاڑ پر پڑا رہا اور اپنی قوم کو اس نے بچا لیا، اور خداوند یسوع مسیح نے بھی 40 دن اور رات کا روزہ رکھا اور پوری دنیا کے لیے کفارہ دیا۔ تو میرے عزیزو، آج خدا ہم سے بھی یہی تقاضا کرتا ہے کہ ہم بھی دوسروں کو بچانے کا سبب بنیں، ہم اپنی حدوں سے باہر نکلیں، ہم اپنی مسیحی قوم، اپنی کلیسیوں اور ان لوگوں کے لیے دعا کریں جو دکھوں میں تکلیفوں میں زندگی گزار رہے ہیں، جو خداوند سے دور ہیں، جو لوگ ابھی تک جنہوں نے نجات کو حاصل نہیں کیا، ہم ان کے لیے روزہ رکھیں، کیونکہ خدا نے بھی ہمیں خاص مقاصد کے لیے پیدا کیا ہے، تو ہمیں بھی آستر کی طرح ایک خاص مقصد کے لیے کام کرنا ہے، تاکہ ہم بھی اپنے لوگوں کو، اپنے عزیزوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، بہن بھائیوں کو بچانے کا سبب بنیں اور ان کو خدا کی بادشاہی میں لے کر آئیں، تاکہ ان میں سے کوئی بھی رہا ہوا معلوم نہ ہو۔ میرے عزیزو، آج ہم سبوں کو ضرورت ہے کہ ہم ملکہ آستر کی طرح اپنی قوم کا بوجھ اپنے دل میں محسوس کریں، اپنے لوگوں کا، اور دعا روزے میں ٹھہریں۔ خداوند آپ کو اور مجھے بھی ایسا کرنے کا بڑا باری فضل دے، کیونکہ خداوند ہم سب کو بچانا چاہتا ہے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔